सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते जय मां सर्वमंगला। अरे दुनियाटा होची गोटिए कली जुग। ए कली जुगर जदि बंचिबाकु हेले अजस्र टंका दरकार टंका। हेले टंकाटा पाइबो कोठु? टंकाटा जदि पाहाबाकु हेले पाहाच उपरे पाहाच। अरे पाहाच उपरे पाहाच जदि चारी चारी थिले ना अजस्र टंका मिली जाए टंका। अरे कथारे अछि पानी थाई बंध बांधरे कुमार पुरी थाउ सरोवर पानी अंटी गले हंस उड़ी जीव अरे पिंड हेब नार खार। मो होची सूर्य प्रताप आई मीन सूर्य आकाश रे थिले जगतर मंगल आउ जे छुईबा को चेष्टा कर ध्वंस विनाश विनाश। अरे एठे रावण देहरे निया लगाई हसुथिबा मनीष माने समस्ते गोटाए रावण। सही महिषासुर को बद्ध करिथिबा सही महिषासुर को बद्ध करिथिबा दुर्गा को माँ बोली डाकुथिबा मनीष माने समस्ते गोटाए बड़ाकारी। हरे कृष्ण जप करुथिबा मनीष माने समस्ते गोटाए कंस। रिक्स कले रिक्स सत कहिले जे न्याय कले नसीब खराब। अरे चारियाड़े दुर्योधन शकुनी रचा एटी रिलेशन बड़ नुह बड़ एटी मार कमा छुरी मारी गुली करी जे करे बा। ए दुनिया उसे कहते हैं बेईमान। अरे आकाश फटिला बरसा पड़िला कई उपरे गला पड़ी बिंदु बिंदु किए से रचिला खरारे बहिला नई। जय शंभो। हेले मो मामू बैकुंठ को पठाई साबिर खबर बुझा हेले ए पर्यंत मो मामूटा आसिले कहीं जमीती हेले भी मामू को एठी अपेक्षा करी बसिबा को पड़िबो। से खबर न शुणा पर्यंत
ମୋ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହବନି। ହେ ମାମୁଲ ମାମୁ ବୈକୁଣ୍ଠ हे देखो हे देखो 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 घोर कलिकाल रे बाबा घोर कलिकाल ए देखु न सल्ला केबे खरा तो केबे वर्षा आउ मनीष बंचिबेनी समस्त मरी जिबे अरे हे सल्ला जुग जेमिति बदली 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 चली ए कली जुगर मनीष माने समस्त बदली 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 चली सहीटा थिला महाभारत कथा महाभारत रे दुर्योधनर मामू शकुनी थिला एटा होछि कली जुग एई कली जुग रे मो भणजा होछि सूर्य प्रताप आउ मो ना होछि बैकुंठ अरे हे सलामती किए डाकिला बैकुंठ बैकुंठ एठी तो बोधे कहीं देखा जाऊ नाहंती नहीं 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 बोधे मो भणजा सूर्य डाकी थिबो ये भणजा सूर्य सूर्य आकाश रे थिले जगतर मंगल आउ जे छोइबा को चेष्टा कर ध्वंस विनाश जा ए मामूल प्रथम रे मोर नमस्कार बुढ़ाटे है था बाबा बुढ़ाटे है था एते समय कुआड़े जाई लगी ये भणजा हां बाबू आउ जिपी कपटे मो पानटा सरी गला पान टिके खाइबा पाई आमे से दुकानी वाला भाई के पाख को जाई थी अच्छा ये भण साबी खबर आ कहि थली परा तमक मु जानि छी मो बातुला भणजा सही साबी पाई री झुरी मारुछी ये भणजा हां बाबू तू मन मन खुशी है लड्डू खाऊ था लड्डू खाऊ कौन करिवी आ कौन करिवी कहूना ये भणजा हां बाबू तू कहिबा अनुसार अच्छा मु साबी पाख को जाई थिले भलो कलो हेले भणजा कौन मामू कथाटा सब उलट पालट हेई गला भणजा कौन उलट पालट हेई गला कथा तो सुनी के आइलो तो कहिबो कौन उलटा पलटा हेई गला ये भणजा हां मामू साबी को तू भलो पाउथिलु सत साबी तोते भलो पाउथिला सहीटा भी सत हेले भणजा कौन हेले तोते लड्डू धरेई देई से टोकी साबीटा आउ अन्य काहा को बाहा हेई सारी छी मामूलो मो कहूची को मुह संभाली कथबार्ता हुओ ता नहेले से जीवटा को ओटारी कुकुर मुहरे फिंगी देवी तमें तो जानिच मामू तम भण जाए सूर्य प्रताप
କେତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ମଣିଷ ଭଣଜା ଏ ମାମୁଁ ଯଦି ବାହା ହେଇଛି କାହାକୁ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା କହୁନ ଆଉ ସେଇଟା ତ ପଚାରୁଛୁ ଭଣଜା ହଁ ମାମୁଁ ସେ ସାବି କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ଆମ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତକୁ ବାହା ହେଇଛି ଆମ ଏ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସହିତ ତାର ବାହାଘର ହେଇଛି ହଁ ଭଣଜା ଆଉ ତାପରେ କଣ କହିଲା ମାମୁଁ ଭଣଜା ସିଏ କହିଲା କଣ ତା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମତେ କାନ୍ଦ ମାରୁଛି ବାବୁ କଥାଟା ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ନ କହି ସିଧା ସଳଖ କହି ଚାଲ ଭଣଜା ହଁ ମାମୁଁ ସିଏ କହିଲା କଣ ମଉସା ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଚ୍ଛା ତୋ ଭଣଜା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଇ କହିବୁ ହଁ ତୋ ଭଣଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଚୋର ବାବୁ ଏମିତି କହି ନଥିବ ବାବୁ ତମ ଶୁଣିବାଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ନାଇଁ ଭଣଜା ଆଉ ହେଲେ ମୋ ଶୁଣିବା ଯନ୍ତ୍ରଟା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମୋ ଦେଖିବା ଯନ୍ତ୍ରଟା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲି ଆଉ କଣ କହିଲା ଆଉ ପୁଣି କହିଲା ଭଣଜା କଣ ମଉସା ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଚ୍ଛା ତୋ ଭଣଜା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଇ କହିବୁ କଣ ତୋ ଭଣଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଗୁଣ୍ଡା ବାବୁ ଭଣଜା ପଚାର କାହିଁକି ହସିଲି କାହିଁକି ହସିଲୁ ସେ କଣ ମିଛ କହିଛି ଆଉ ସତ କହିଛି ମାମୁଁ ସତ କହିଛି ମୋ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ହେଇଛି କେବଳ ସେଇ ସାବି ପାଇଁ ସେ ସାବି ମୋତେ ପାଲାଟି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ସେ ସାବି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ହେଇଯାଇଛି ମାମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଭଣଜା ଆଉ କଣ କହିଲା ଶେଷରେ କହିଲା ଭଣଜା କଣ ସେଇଟା ହଉଛି ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥାଟା ଆରେ କହୁନ ଭଣଜା ଶେଷରେ ସେ କହିଲା କଣ କହିଲା ତୋ ଭଣଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଁ ଗୋଟାଏ କାଙ୍ଗାଳ ତା ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ବାମୁଲ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ ନଉଥିଲା ସେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ନଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲା କି ତମ ପାଖରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଅଛି ହେଲେ ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ବାହା ହେଇଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କଣ ଥିବ ମାମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ତମ ଭଣଜାଟା ଗୋଟିଏ ଭଣଜା ହଁ ମାମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା କଣ କରିବା ଭଣଜା ଖିଚି କରିଦେ ଚାପି ଦେ ଚାପି କରିଦେ ଖିଚି ଦେ ସେଇଟା କଣ ଭଣଜା ଜଣାନୁ ନା ସେଟା ଜାଣିନୁ ଭଣଜା ପକେଟରୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଘିଚି କରି ସିଧା ଚାପି ଦେ କାହିଁକି ସେ ସାବିଟାକୁ ଆଉ ଟଙ୍କାରେ କାମ ହବନି ମାମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବା ମାଇଣ୍ଡି ଟିକେ ଖଟାଅ କେମିତି କଲେ ସେ ସାବିଟା ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ ସେ କଥାଟା କୁହ ମାମୁଁ ଭଣଜା ହଁ ମାମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଉପାୟଟା କହିଦିଏ ମତେ କଣ ମିଳିବ ମାମୁଲ ଏତେ ଦିନ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରିନ କଣ ମିଳିଲା ଭଣଜା ତୁ ତ ସାବି ସହିତ ସେଟିଂ ହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତିକା ସେମିତି ମାମୁଁ ତମକୁ ବି ଗୋଟିଏ ସେଟିଂ କରିଦେବି ନା ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆଉ ତମେ କଣ ଏମିତି ରହିବ ଭଣଜା ହଁ ମାମୁଁ ଯଦି ସାବି ଆମ କଥାକୁ ନ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ତା ଘରକୁ ଯାଇ ବୁଝେଇବା ସକାଶେ ଯଦି କଥା ମାନିବନି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କଣ ସେଇ ସଲା ତା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ସତ୍ୟବ୍ରତକୁ ସିଧା ଉପରକୁ ପଟେଇ ଦେବା ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ हरि नाम सत्य हे ये कथाटा कहूल ना मामू सेटा भी भणजा जदि से कामटा हो गला से साबी कौन आम हाथ मुठा को आस निश्चय भणजा निश्चय स्वामीटा को मारिदेले ये तो मौसा बैकुंठ से साबी को एमती किला पुराई दब अच्छा सीए तो रहे जीव अखा धोउथिब गुण गाउथिब मामूल जय भणजा गर्जु गर्जन उठ तोफान
ଏମିତି ଚମକି ପଡୁଛ କାହିଁକି ମାମୁଁ? ଭଣଜା ବୋଧେ ମୁଁ ଘର ଘଡ଼ି ଆସି ଲାଗିବ। ହଁ ଆସିନି ବା ଆସିବ। ସାବି ଘରକୁ ଗଲେ ଘଡଘଡି କଣ ଗର୍ଜନ ଆସିବ। ଗର୍ଜୁ ଗର୍ଜନ ଉଠୁ ତୋଫାନ ନଗ୍ନ କରିବି ସେ ସାବିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ପରି ମାଦକ ଭରତା ଦେଖିବି ସାବି ଓ ତା ପତିକୁ। मामूल भणजा अरे मुही तो देखिबी 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 ये राज्य परिषद सर्वे देखाइबी बुझिल तो मामू हौ 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 ना बुझी पारु ना बुझुछि। अरे मुही तो देखिबी 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 ये राज्य परिषद सर्वे देखाइबी ये राज्यवासी को लज्जा कराइबी ये राज्यवासी को लज्जा कराइबी सुधांशु गुरु लेखा को पूर्ण कुंभ परि मादक भरता देखिबी भाभी होता पति को। भणजा जीवा शुभ काम डेरी करबानी विलंब करबानी शीघ्र चली जीवा शीघ्र जीवा हेले मामू ये भणजा ता घर को जीवा कामटा निश्चय हब तो हब भणजा हब मामू तमे अछ बेले मोरा चिंता निश्चय ता जीवन रे भी घटई देबा 1 2 का 4 4 2 का 1